Aksanti bandugu wapenzi, munakuwa munatupata mafasha kwa chana chana, tunampikia aksanti vile vile njua muda yenu, njua confiance bien sûr ile munatukaburia. Najua sima munakuwa munatupata mafasha kwa chana chana, tunampikia aksanti vraiment parce que muko wakati yote tellement branché surtout scotché par Mutoka Television, ma commentaire yenu mabintu ya kwa chana chana. Antuka ili munafanyanga inatufurahisha kabisa. Leo tunakuya na kusema kwa Mswahili parce que tunajua sima bantu wa mingi banakuwa bena utuliza comment est-ce que shiba Maswahili atone mo biku je namna kani. C'est comme ça qu'aujourd'hui tunakuya na kusumbulia kuna mweye mwei kipindi cha sasa tunapenda kwanza kusumbulia na bantu Mswahili parce que ba mingi banatuliza, ndio tunashikia na français mingi, tunashikia mambo ya politique, tunashikia vipi kwa chana chana, maana yake shiba Mswahili tutapatia amo nini? Merci beaucoup. Tunapikia asante bale be unatufuata ngambo ya Goma, munatufuata ngambo ya Kalemi, kule ngambo ya Kindu, mukuba mingi munatufuata. C'est vraiment un plaisir ya kuona kusema be natufuata sana. Merci kwa bale be unatuandikia. Bwana Jérôme depuis Kindu Manyema, merci beaucoup parce que unatuandikia ile shuku ile moi-même j'étais étonné. Ya kuona kusema muntu kumanyema anatuandikia. Il était très content vraiment ya kusema tunatumika kazi mzuri. C'est vraiment un plaisir. C'est par là que tu as profité à kuambia ba mwe bali munachezaka par réseaux sociaux TikTok mavintu kani, faut tirer attention. Utaona fa bintu vingine unawazia sima na watu kaba kufuata wewe unakufuata fashi yote. Unafanya bubumbafu, unafanya busenji pa nini pa réseaux sociaux. Wewe unakufuata. Saa zingine ni mko yako unafuata wewe ujue. Saa zingine ni dadako, saa zingine ni nani fulani, ule anakuwa anakufuata. Eh bien, il faut que tirer attention parce que chier personnellement, moi je pensais peut-être qu'il n'y a pas masta banduku family ndio ilikuwa inanifuata, kumbi ni bantu na bambari be unatufuata. Nilikuwa nawazia sema no ni bwana saa zingine Alphonse Mukana, ba bwana Garingeleka, ba bwana Patrick Kalunga ndio benye balikuwa benatufuata, maana yake balikuwa benatufuata kwa bantu kwa chana chana tina kukindu be unatufuata. Merci beaucoup kwa bwana Jérôme, merci kukalemi kwa bwana Marcel yeye anatutumia tena capture ya ndugu wake ule kwa Mtanzania ule alikuwa inatufuata, jua kutonesha sema tuna mifuata sana, maana yake français inapita. Français inapita, bado natafuta tuanze kusema kuna Mswahili ni ya muhimu kabisa njoo tupate kubasaidia nabo. En tout cas, c'est vraiment un plaisir ya kuona sisi tunatufuata vile. Bwana Marcel tunamlamikia, tunamsalamia Swahili ya Kalemi kwa nguvu. Maana yake shi letu Maswahili ya umu wetu Mkatanga, Mkolwezi ni yetu ya Makasulu ya Machamundenda ndio yenyewe tunakuwa tunasema accent vraiment kule ngambo Kalemi. Bwana Marcel vile unatufuata, merci kwa bale unatufuata kote Musompo, bale unatufuata Ukanzenze, Musonoi, Kapata, tunapokea ma message yenu. Accent vraiment, mais il y a quelque chose qui nous empêche personnellement ya kufika ile makote yote. Mnayua leo Mkolwezi, nous sommes en train de faire face à un problème de l'insécurité. Biongozi binapita. On a peur de fois, on a laissé shimutoka tunatembea na kamoto yetu. Bezo natoka pasi ni unaenda kucouvrir parce que il faut kutembea na makamera, il faut kutembea na machine, il faut kutembea na bintu vyote. Kama tunakuya kote ya Musompo pour que tusumbura na bashefu Musompo, tusumbura na bashefu ba fulani tuwe histoire parce que ba mingi baratuliza comment est-ce que mona tu expliquer pas mambo ya migini fulani wale mba cha munenda mkuye kwetu kunini ku Musompo. Tutakuya hako memanake ile inakuwa inatushinjisha ni insécurité. Est-ce que ana kamoto wangu nashtuka ba biongozi wananisimamisha bananyang'anya yenye kamera ile unafanya sema na wewe uanze kunifuata kote Musompo ni mistake surtout kote ya Musonoi. En tout cas tuko na boka kabisa kushuka kule ngambo par rapport ya ma insécurité ile tuko naona mbenye mnaona vile vinazunguka par réseaux sociaux na vile vile unasemewa, donc c'est vraiment compliqué kote Kapata également tuko na souci ya kuya kule kuangalia namna kana kusumbura na mweye kubiletea vraiment Mutoka Television sur place, mais deux fois les problèmes d'insécurité ndio inakuwa inatushindisha. Merci kabisa vile kwa haba bote baba natuandikia kwa ile Nangara Santé émission yetu ya Kimunganga depuis un certain temps aipite, mnakuwa ba mingi mlikuwa mnatuliza ya kusema ni je shi mnatuacha. Merci beaucoup kwa mama Marceline bien sûr ule na yeye atuandikia pa TikTok jua kutuambia kusema biku je émission bitu kani munashimamisha no atushimamisha. Comprenez que Mutoka
anakuwa na vya mingi vya kufanya. D'ailleurs vous avez vu que nous avons maintenant un contrat na bandu kwetu wa message, donc il faut chaque jour chaque semaine émission ya buipite, chaque semaine émission ya buipite. Donc inakuya tellement kazi mingi politique huku sha kutuchunga bali bona lomba Swahili na bobe kwako tufanye kwa émission fulani ya Mswahili. Donc vous comprenez que ba ma musique na bobe kwako, donc c'est compliqué. En tout cas mutu comprendre vraiment vile bantu wanaenda nakuya kumutoka. En tout cas ndio tuanze kutumika. Je crois que responsabilité itakuwa partagée, kutakuwa ula tabeba émission fulani, kutakuwa ula tabeba émission fulani pour que quand même tuanze tukumiservir normalement. Mais sinon pour le moment Mutoka, comme vous me voyez, je suis seul. Vous voyez d'abord que je suis de l'autre côté, je suis de l'autre côté. Bantu bale tuna recruter plus ni bantu derrière ma caméra na ku machine, mais kuanza kupresenter ma émission et autres jusque là bengari tungari tuna beko na kuya bintu ya vile. Si seulement tuna kuya ko vraiment équipe costaud, vous allez voir que ma émission yote ile muna lomba itaanza kupita régulièrement. Mais pour le moment nous avons d'abord des difficultés parce que il faut même moi ni présenter débat fulani, il faut ni présenter débat fulani ou ma contrat fulani ile tunapaswa kucouvrir. Donc comprenez que kazi inakuwa mingi sana, manake tunampikia asante mwebote mnakuwa mnatufuata. Je crois que bientôt ma émission yote va reprendre. Donc bali on atafuta santé, ils vont suivre la santé. Bali on afuata bela ma émission politique, bali on atafuta ma émission magazine ya investigation Investimag jonji na ile émission ile inakuwa inashuka mumamigini mumafasha kwa chana njua kuyua mugini ranza je birtu ya je. Ça va se passer comme ça. Santé et tout, en tout cas ça va revenir, on va parler vraiment prochainement. Mais comprenez kama mnaona bintu binenda hapa mbebi na bare hapa binenda hivi, comprenez que en tout cas mutoka ingari na ngara na mnaka ni ya kubamba mpepo na kudistationner. Merci tunalamukia vile bote bali bena tufuata kote Kanzenze, tunamlamukia bwana Jina depuis Kanzenze. Aksanti vraiment njua kutufuata kwako na kutuandikia. Tunalamukia bantu bote mwe bote mnafuataka mnatuandikiaka numero kwa affiché. Wewe naona unapenda kutuandikia kama kuna kitu fulani suggestion fulani, numero yoi tu peux nous écrire sans difficulté, tutapenda et puis on va prendre en considération ma recommandation yenu. Leo mazungumuzo tunakuja jua kusumbulia, c'est une émission ile tunaweka pour que tuanze kupartager. Unajua kunakuwa mambo mingi mpaka sasa hivi, mambo ya viongozi, kunakuwa mambo ya insecurity, kunakuwa mambo ya balabala, kunakuwa ma information fulani ile tunapaswa kumikaburia na kuzungumuza, kupatiana kwa mashauri fulani pour que mugini iende kumbele. Alors hii émission tutaanza kwa na actualité kiloko. Actualité moja ile inakuwa ina cartonner leo mu Kongo yetu inakuwa ni dialogue vile rais wetu Felix Tshisekedi alitika vile vile njua kuzungumuza vile vile na ba opposant na ba prêtre catholique, mnamuna kusema batafute basumurie bapate compromis fulani njua inchi ende kumbele, surtout kwa ile ngara mambo ya constitution. Unajua aba wanasema hapana, aba wanasema hivi, lakini maana yake Tshisekedi anichika vile vile ba padre balimfuata njua kusema bikale kando ya meza basumurie bapate solution na bayue namna kani ya kufanya bintu juu yenye actualité na kwa ina dominer leo. Vous voyez sur les plateaux télévision mafasha kwa chana les gens en parlent, et donc c'est l'actualité qui fait carton. Mjua kusema bwana Tshisekedi asha kuchika problème dialogue, mais kuna kuya makanuni pale pas avec les opposants bali banabeba mabunduki bali banaua bantu. Kote opposition wanabo banasema bwana Kabila anapashi mwenye rais wetu wa zamani anapashi na yeye kuparticiper bien sûr kwa dialogue mazungumuzo hii. Manake njo fashile bantu banabakia beona diswali, est-ce que ni dialogue exclusif ou soit ni dialogue inclusif? Donc inakuwa ni swali inakuwa inariposer. Tutakuwa tena prochainement ndio nipatia habari pa hii mambo kama inasonga vile vile. Manaki information nyingine nimeambia sema cour constitutionnelle anitika anavote loi ya loi référendaire bien sûr ya kusema anapaswa kufanya referendum juu ya changement ya constitution. Manaki swali inakuwa inalipika pale ni kusema eti dialogue patechika ku dialogue kule pale batasumura batechika problème ya kuchanger constitution ou soit abatechika, inakuwa ni question très importante ili bantu batafanini batazungumuza kule ngambo
Banduku Mkolwezi, tunapaswa kumjulisha kusema leo kunakuya ma cri de détresse mafasha kwa chana ni ile inaangalia problema ya insécurité. Ile ma information mbili tunanyonyesha, ya kwanza ni ile inaangalia sur le plan national mais également sur le plan local. Mwetu Mkolwezi tunamjulisha kwamba insécurité itakuwa inabatre plan vraiment sana, na population inakuwa inalomba kwa bakubwa ba nchi au bakubwa ba province bapati kongana namna kani ya kushimamisha ako kukataza kuye hemoragie ya insécurité. Allez, tunamaliza na hiki kipande cha information, tunapaswa kusemezea mambo fulani, sujet fulani. Je crois que vous vous posez des questions, ni sujet kani, ni mambo kani. Eh bien, tutaisemezea ni tutasungumuza na bamotari, banduku bamotari mukuyeni. Oh, anatukuya paka shi. No, leo mbe tusumbure mwena na mwe bamotari. En tout cas, tunaona mambo mingi sana mu domaine yenu ya kimotari. Alors tunapaswa kuizungumuza, kuyua ni nini, tuangana namna kusaidiana, tuangana namna kusaidiana pour que tuyue namna kani ya kufanya. Alors bamotari vile tunaanza kusema inapashi tusumbulie mukuyeni, muku mumare mu mafasha kwa chana saa zingine kukaa kunyumba. Najua hizi mnatufuataka sana, ba mingi banatonaka bwana journalist yambo, bwana journalist yambo. Leo hapa tusungumuze kuna mwei mumare yenu mnatufuataka pale, tunalamukia bwana Paulin Luku Satan kule ngambo ya Iseka, tunakulamukia vile vile. Tunajua sema huku pale unatufuata, tunalamukia vile vile bakubwa bote ba association ya ba motard, tunamlamukia vile vile muku ba mingi munatufuata. Alors on va en parler, tunapaswa kuzungumza kwa kiloko comportement ba motard na civisme. Banduku mnajua sema leo tunakuya na ma problème ya mingi par rapport à ba motard. Ba motard on dirait que moi bote mnazarikwa nyumba moya, on dirait que moi bote mnakuwa na ma comportement moya. Ukiende kule ngambo Kindu kote ya bwana Jérôme, yuasima utapata ba motard biko pana attitude moya. Ukiende kukalemi kule kuku bwana Marcel, utapata ces problème ni pas moya. Uko Mkolwezi, ukiende kulubumbashi, donc moi bote mnela pana problème moya. Matushi na pita ba motard. Ushishuwe avant kuingia bu motard mnapitaka formation fulani kwanza kuchambulana ni nini au juste. Utapata mtu tu, je ne dis pas que ba motard y a pas de disciplinés, il y a ceux-là qui sont disciplinés. Mungu bantu bale bakufunza masomo. Anaisha masomo ile intellectuel, mais je ne comprends pas comment est-ce que unaingia mu motard directement unachanja, unatosha masomo, unatosha education ya mzuri yote ile barikukaburia, unaweka mpembeni, tu commences à insulter. Unachamburia mtu nini? Matushi ni ya nini? Vitesse ni ya nini? Pourquoi on n'est là pas pressé? Ba motard, pourquoi on n'est là pas pressé? Njua nini mnela pas pressé? Wakati yote mnela pas pressé. C'est dit à quoi? Tuzungumuze gombele. Tuyue souci, problème ni nini? Qu'est-ce qui fait que, en tout cas, tukuye para mwile ma idéologie sana. Unatembea mu barabara. Hii barabara ina yako wewe mwenyewe. Na walo mikulu na eko na priorité mwile barabara. Na wa motoka eko na priorité mwile barabara. Mais wewe unatafuta kubeba barabara yote kwa yako bwana. Barabara haiwezi kuwa yako wewe mwenyewe. Matushi ni ya nini? J'étais vraiment étonné une fois. Unakuya lwangu tu, nukula mikulu. Niko natembelea kumpembeni ya barabara. Un motard en train de venir. Anafika lwake pale. Ananitika nini? Retroviseur. Baba, ni mambo gani ile barabara yote munene vile unakuwa kunipikia retroviseur paka huko? Deja matushi naanza. Unauliza kile mimi nafanya ni kinini? Just kumuuliza sema bwana unanipiga retroviseur jua nini? Matushi naanza. Ni njua nini Mungu ku matushi vile? Mtuambie mbele kwanza. Matushi ile inatoka wapi? C'est comme ça qu'on vous a enseigné ndio vile basi Saint-Père ananifundisha. Uswati sedia kwa vous ne savez pas que les insultes surtout sur la place publique, ça hivi mwe mnatungia pa place publique ni infraction. Vous ne savez pas ça. Kama unaambia tu mtu mambo bien, par exemple mtu alishimama mbaya, par exemple wa motoka aba bandugu wetu wa mayasa, bandugu wetu wa manini ba metoka munene, unamwexplique tu mzuri, baba unashimamisha hivi mbaya, shimamishi yako hivi, au unatembea hivi jua nini, tembea yako hivi. Est-ce que pale peko problème? Il faut pas uchambule matushi njua nini mwe bote mko paka system moya. Mais dimanche wewe ule ukishabeba bibi na watoto unaenda kukanisa, misho kama kukanisa kule wanakufundisha ifo anze kuchambulana. Pourquoi mko vile? Pourquoi mko vile ba motard? Pourquoi mko vile? Muna chambulana sana.
unabeba kimia, mnasikilizana bei. Saa zingine fashila anakuambia sasa unitulie, inapita, anakuambia sasa unichofeshe huko pale. Wafika kule na mtula, anakupatia makuta mpatani, unaanza matushi. Vous ne pouvez pas négocier mzuri tu hata kama client na yeye anakuwa na yeye mpoli. Est-ce que tu es obligé? Ça moi vient tous kwanza kufuchika kwa mpoli yetu. Hata kama par exemple wewe basha kukurataka. Parce que bamingi banazima kashi basha kukurataka. Mimi basha nirateku bazazi yangu basha nirateku banani kukanisa. Bojo utakuwa nifundisha nini? Mais négocier normalement. Musumbure ko tout ça bantu. Pourquoi vous devez vous insulter? Entre moi benye ba motar, muna chambulana. Huyu anakuya, ulie uchunge mwenzako apite, wewe unatafuta kupita. Mnagusana kama nini matushi. Vous devez savoir que tu na batoto. Ça moi unachambula j'ai ma fille, j'ai mon fils sur la moto tu kunenda, wewe déjà unaanza chambula. Mtoto unakamata ile matushi. Est-ce que bila unachambula kabile? Tes enfants savent que papa anachambula na mbalabala. Bile tu unachambula na mbalabala. Est-ce que ta femme sait que en tout cas kule bwana wanaenda na chambula? Muna tukana sur base ya nini? Pourquoi vous êtes comme ça? Tu changes quoi vraiment? Tu acheni matushi. Onesha tout muntu bien. Onesha tout muntu bien. Na mweba motar, na ba receveur, na ba chauffeur. Muko matushi hakuna na muntu. Quand on ambia tout muntu, par exemple, muntu alishima mbaya, usota nengia mbaya. Hawezi kumuonesha mzuri. Usota si tu restes juste calme. On a arrêté anapita, unabakia kimya. Unapotesha nini? Pourquoi tunapenda kuvendre paka image yetu ya kikongomani fashion? On est fier d'être congolais, c'est vrai. Mais il passe ça moi tukuye kama njoje. Non, nous devons arrêter ça. Tu vas pas se arrêter, ile tuyue kuna mna gani kwanza kukomporter mubalabala. Tuache matushi. Parce que haina bien. Angara sasa matushi kule naanza nifikisha. Il faut mwanze kukombana, il faut mwanze kufanya vitu vimoja bila bien. Muku paka rapide ba motar munyambie mbele munendaka mbe wapi? Munendaka wapi mwe ba motar munendaka wapi? Rapidite inela ya nini? Huko unatoka pakilembali mmanjo kufika pa Malu. Mbio hii ni ya nini? Ou rapide hivi unaenda wapi? Vous savez que l'excès de vitesse est aussi une cause de l'accident. Unayo vile? Unakimbia unaenda wapi? Muntu mwenye unabeba. Asikwambia sema nao nikimbishi. Wewe unakimbia hivi. Unatafuta nini? Uko pressé ya nini? Uko embouteillage. Shishimama tu kama embouteillage na dilani comme ça que tu passes. Unaanza ulifaufiler, vous êtes en train de créer aussi même petit embouteillage. Pourquoi vous faites ça? Si vous dites aligné na we bien. Oh non, en tout cas bantu mapesa be unatufuata. Mais maintenant kama muntu apesa unakufuata. Si tafuta fashi unapaswa kutumikia librement. Muna c'est les maxi de vitesse ma désordre les France, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui banzi kumikataza tina ma boulevard ma balabala ingine muvile ya Kolwezi mapasha kwa chana on dit non vous ne pouvez pas passer. Vous savez pourquoi? C'est parce que Shibenya a tué ça namna kana de comporter Shiba motard. Tout on a créé ma embouteillage, tout on a créé ma accident, tout on a créé vintu ya kwa chana. Mais tu n'as pas quand même vous honorer. Vous avez des disciplinés, vous avez vos chefs qui vous gèrent. Mais quand même, tu couilles quand même ça moi vitesse si muna kimbia munaenda wapi? Soyez quand même vigilant. Utanguka pale una batoto kunyumba batoto batakukufa. Batakukufa na njala. Ule anabakia kubabeba en charge nani? Parce qu'aujourd'hui vous savez combien de motards banakufa. Tuacheni ile mambo. Bandugu ba motards tuacheni mpombe wakati kuna burula mtukutuku hapa. Mpombe hiyo inamifikisha maaksida mingi. Donc je kupata motard tu ule na yeye ashipike mo kaloko. Chou Muna uko mubarabara, vous devez savoir que wakati kuna bulula il faut manere yako akili yako yote iko concentré mubarabara pour éviter bashikukonge we na oshikongane vitu ya vile vile. Mais urisha kulewa. Urisha kunywa, unanunga mpombe angana mbe muntu le urisha kubeba. Vous savez que vous prenez des autorités, muna beba bantu banene, muna beba bantu manamuna na namuna pa moto. Mais vous commencez à nous indisposer. Vous commencez à nous indisposer. Urisha kulewa, unanunga mpombe et puis tu prends quelqu'un sur la moto. Bengina na mai nyaba nao. Tukumukipwa. Tumukipwa tunajua mais ça movika mai. Unaweka kingurimba c'est vrai mais ka 12 heures unarudia kuna nao mai ça fait du bien. Au poteshe kintu kama par exemple una 12 heures unakata tu vile busubuhi kubaridi magharibi kubaridi mshazobela baridi. Mais 12 heures unakuya tu pa nyuma na nao mai ça fait du bien.
unarudia ka parfum yako. C'est pas dit que quand tu es un motard par exemple unatumikia mvumbi, c'est vrai que tu na maproblème ma balabala. Ma balabala kumvumbi sana. Est-ce que tu es obligé seulement ukuye na manini na mvumbi vile? Est-ce que tu es obligé par kwanza unuka kikwapa? Est-ce que tu es obligé par vile? Unaanza kubeba mtu samu hivi analibamba kumpua. Haina bien. Unabeba bibi wa mtu, unamsumbulisha pa moto, unaanza mpika kopo. Ba motard. Ba motard, tuache ile. Unabeba mtu, wende ufikishe fashi leko nenda, c'est fini. Utakufa. Bibi wa mtu ni shamba miba papa. Ni shamba miba papa, utakufa. Mwache ile mambo. Unabeba mtu wende mtule kule anapashi kwenda, c'est fini. Unaanza kumsumbulisha, unaanza mpiga masolo. Ya nini? J'ai vu un papa ule anaanza kuexpliquer tina ba client bake mambo ya mundoa yake. Ba motard. Tuache ile mambo. Unaanza fa mambo kama mwanamke. Acha ile. Vitesse munaenda wapi? Matushi ni ya nini? Kwanza kuna wako kama pombe batakukonga, tu sais combien de motards banakufa suite ya mapombe. Beba mingi sana. Beba mingi. Tuacheni ile attitude ile bakote. Tukuye kwa même bantu bakuheshimia. Un motard c'est un monsieur. Un motard ni mtu mwa heshima sana. Mtu ule banapashi kuangalia banasema no, huyu mtu huyu ni mtu wa mafaa kabisa. Mwana mweba mama, mwana mweba ndugu yetu bali mnafanya wa moto. Si mwanzo heshimia kwa bandugu yetu ba motard. Mwanzo beshi unamuita sani ni mpanya, sani ni mpushi. Kama nakuuliza mama huko nenda, umujibu tu bien. Tutenda na wewe wapi? Hiyo ndio slogan yake ya mkazi yake. Umeona mjibu vile. Kama alikuwa ni mkubwa wako wewe unafanya transport bana, mjibu vile utaweza usikiaje? Kama ni baba yako, parce qu'aujourd'hui il y a même des papas qui font le transport. Ils sont des motards. Kama baba yako bana mjibu vile mbalabala. Mama huko nenda, tutenda na wewe wapi? Kuyaka ni bebe tende ku toilette. Ashikia hata wewe mwenyewe ile majibu ya vile. Unamjibu ya nini? Anakuuliza njoo kazi yake. Mjibu tu bien. Est-ce que tu es obligé uchambe? Tu es obligé ujibu mubaya? Soyons aussi respectueux chez client. Unapatia motard makuta unamwambia sasa unyache pa fashi fulani. Il faut akuache pa ile fashi, c'est fini. Hapana wewe unamwambia unyache fashi fulani. Mnafika kule, oh no unifikishe pale. Oh no unifikishe pale. Makuta inapashi kupanda. Mina kama nakatala mweba motard mwenye paka hivi. Ile saa ile mambo kikabila inakuya. Mweba ndugu wetu mko paka hivi. Alors que wewe au respecter contrat yenu mnasigner naye. Au respecter contrat mnasigner naye. C'est pas bon. Hapana kwanza kuita ba motard vile mtu mkubwa unamuita motard. Kama unamuita tu papa, unibebe itafanya. Vous savez que moi j'ai difficile ya kushememsha motard tu. Baba shimama nibebe. J'ai difficile. Ni mtu na yeye pengine ashakufunza masomo kushindia wewe seulement parce que anaikala pa moto. Seulement que unaanza kulia mvumbi unamwona ndevu yote chakuwa mvumbi et puis unaanza kumwona fainéant. Non, ashina fainéant. Peut-être qu'il est sage que toi, peut-être qu'il est intelligent par rapport à toi. Mais seulement parce qu'on a mon motard et puis tu commences à faire du n'importe quoi. Tu baheshimie na boli bantu, wewe unafanya kazi ya nguvu, wewe hauwezi kufanya ile kazi. Wewe tu kama mimi nakuweka tu pale, hauwezi kuifanya. Utapata hemorrhoid paka hapa. Utapata hemorrhoid. Haina kazi ya mizaa ya kusema no, tukaa unaanza kuona mtu anakuwa sa kikolopo, sa hivi ya shinawe maana anaanza kununga sa kifuakio, wewe deja unaanza kumonea. Surtout les jeunes filles, mheshimiwe ba motard. Babiana banamuke banaanza kuna ba motard sa bitu bimoya hivi. Non, tu baheshimie, ils sont aussi des hommes. C'est comme ça que vous voyez nabo banaanza kwa très compliqué. C'est par rapport à ma attitude yenu. C'est par rapport à ma attitude yenu. Mkubwa twende. Okay. Mais wewe twende sasa unafika kule unaanza mkompliquer makuta yake. Sio baadhi ya nini. Na mweba motard mnakompliquer bakibia. Unasikilizana makuta yengine unafika ule unaanza compliquer situation. No. Mrespecteni makontra yenu wakati mnabibana pa mpatutuku yenu. Baba unyache fashi fulani. Okay, makuta bungi fulani. Et puis mwanze kupatana makuta avant ya kupanda pa moto. Bengine leo ine anafika anaweka mkulu twende. Twende wapi fashi fulani. Mnafika kule mnaanza kukomplikana. Mais mkwenda mkusikilizane makuta. Non, il faut éviter. Msikilizane avant baba ni makuta ngapi kwenda unifikisha fashi fulani. Okay, ni makuta bungi fulani. Okay, twende. Na wewe ushawezi mafashi ile atanituria njopo. Hapana yeye anakuambia unamwambia kingine mnafika kule vous faites autre chose. Vous allez vous compliquer. C'est pas important. Soyons quand même disciplinés. Tubaheshimie bale bantu ba. Tubaheshimie. Wewe mama tu mjima mama bo dimanche unaenda kukanisa. Mema nakubeba hapa moto ubeo na kukimbisha vipi.
Shona mwambia motari, kani vile unishimamisha utakufa. Ngara vile nakubeba vikwembe vile unaenda nakupetuka antuka. Meona hata kuli. Tuliheshimieni. Mnapanda pa moto ba 2. Msikilizane bei avant. Hapana mnafika kule mnaanza compliquer, non. Haina bien. Tuka tubaheshimie bale ba motari, ni bantu wa mafa sana. Bena tusaidia sana. Tubaheshimie, tuwapatie kavumu yabo ya motari yabo. C'est très important. Tukwe na maîtrise. Shiba motari, tukwe na maîtrise. Mubarabara wakati tunatembea. Unatembea, hapana unatembea ushakuwa écouteur. Mais kile kinachangesha ni kusema alishakuwa écouteur, mais kama naita tu motari anashimama mara moja. Mishwe. Mnabisikia kaje? Mais kama la klaxonner kwa nje au shikie. Mais kama nakuita motari ushakuwa écouteur unashikia mara moja. Tuachile mambo. Mwe bakubwa ba Semko, ba Mlu, ba nini. En tout cas, mwanze kugere na mwe bantu. Je ne sais pas bakubwa maire wa ville ya Kolwezi. Je ne sais pas, vous devez gérer ces histoires avec nos frères qui sont des associations. Bananza ku maltraiter na boba motard. Bananza ku compliquer na bomba balabala, c'est pas important. Kaji yako uko association, tu es là pour défendre. Mbele d'abord depuis mwanzaka ile association, msha défendra ba motard bangapi. Vous avez déjà défendu combien de motards depuis Mouranzaka et les gars? Mais vous êtes là, vous commencez à déranger les motards. Makuta sa yote. Donc, chaque jour, vous êtes dans les arrêts. Djouba mi pati makuta. Papa Serge. Nakulamukia vile vile na mama Sandra pa nyumba. Emmanuel Chakwanda. Na mama Debo. Na batoto kunyumba tunamisalamia. Trésor Kungwa. Muntu yangu, we wangu. Nakulamukia tangu kule Joli City. Tunakulamukia vile na mama Maki, mtumishi wa Mungu, tunamisalamia. Bakwetu. Tukwe sérieux. Tunaanza kudéranger benzetu sana. Est-ce que vous avez été voté? Munaanza kubamba ba motard jwa mapapa. Est-ce que vous êtes obligé de kubamba ba motard jwa mapapa? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes obligé de kubamba motard jwa casque? Munabapatia kama casque. Vous les associations, munabapatia kama casque. Avant d'arrêter quelqu'un, il faut nécessairement kumweka vraiment dans des bons états. D'abord, achina mu bon état, amupatie ni casque, amupatie ni gants. Mais wewe unakuwa mbamba, wewe una mamlaka kani ya kubamba nani? Ya kubamba motardi. Mnaanza kubamba bantu kwetu wale benatoka huku chini mbaya sana. Ndio unanifanya buluma une fois unashimama hivi unaona vile anaanza kuhangaika. Mwenzenu anakuja na saka yake alingalenga. Njoo yenyewe anatoka naye kwa mashamba anakuja njoo kujisho. Tu ne sais pas kama mtoto wake malari kama bibi yake uko hospitalo. Est-ce que tu es obligé de mouchimamisha wanze mu déranger? Au mujishe je bashi document yenyewe vile na style, mais tu ne le fais pas payer le document. Au mujishe document, makuta unaanza kubeli. Leta makuta nakupa makuta nini? Mais yeye anaujisha lingalenga pengine anapata 30,000. Mbona una mloma makuta 15,000. Hata bagina makuta ngapi? Moto ile ifo aweke karibira arudie kumugini. No hii ana are papa umu Mkolwezi Mungu mare ngapi ile na igu yenye kujulikana. Mkolwezi Mungu mare ngapi ile igu yenye kujulikana. C'est exactement Mungu mare ya kujulikana. Mais passez mu sensibilisation. Est-ce que vous sensibilisez ba motard? Ou soit muna kuya tu kwanza kubeba makuta. Mbona mwe bandu kwetu munatoka huku chini bali banatoka ku Makanze nze banatoka ku Munangana masamaki banakuwa kujisha Mkolwezi. Soyez aussi prudent. Unakuwa kujisha samaki kama kuku ka document fulani kale banaujishaka kama keko mu norme mu droiture. Uza ka document pour éviter que vous déranger. Mtu kama anakushimamia kumbele mulombe mbe ordre de mission. Akonesha mbe ordre de mission, akonesha mbe carte yake ya service. Parce que leo tunakuwa na manigance ya mingi. Tunakuwa na ba traître ba mingi. Il peut venir comme ça, il se prend comme étant un agent, je ne sais pas, wa Mulu, wa nini, wa Semko. Anafika anaanza déranger. Je crois que nous allons inviter tutabaona bakubwa ba mai ma parti ma Semko ma bintu kani. Comme ça batuelezee kazi yabo ni nini. Ni kuchunga ba motard, ou soit ni kulipisha ba motard, ni kubamba ba motard, kazi yabo ni nini. Bakuba ba police de la circulation na mwe ngashishe transport inapita, rapport inapita. Mugini cha kwa nguvu, makuta inamo. Ba motara batumike tena sasa vile banaanza tumika zamani. Bisha kwa nguvu.
Angalia vile bena bangusha na maproduit. Mtu anatoka na maproduit ageruza kani alibeba kani wapi, anafika hivi antuka bana bamba, anaanguka saa zingine anavunjika, anafambi ntuka. Mais pa kumtunjisha sasa haina moyo. Tu éviter ni le mamambo, soyons vraiment sérieux. En tout cas, madame, monsieur, tunafika kwa mwisho ya mazungumzo yetu. Leo tulikuya tupate kuzungumza na bamotar ba mwinchi yetu. Muko kote Kindu, muko Manyema, muko Goma, muko Kalemi, muko Lubumbashi, muko Kinshasa, parce que na ko Kinshasa na ko mystique, hein. Tanyoleza hii asha ndao Kinshasa wapi anayo mambo ya Kinshasa. Mais nous voyons la télé. Kama misha kwenda katabu shikuota hiyo. Hein? Bamotari tuku bakufunza, tunapasha kuonesha manifunzo ile tulifunza kwa masomo. Soyons vraiment disciplinés mu balabala. Tueviteni ma problème sana pour que tushikwe kuanguka mamambo acho bana mkonga kule. Combien de motards bena bakonga. Tushanze kunywa mpombe, tonawe ko mai. Tuache kwanza kudragia babibi babantu pa mama moto. Na shi babibi babantu kama unapanda pa moto. Usha kubamba motar sani bwanako hata wewe mwenyewe mama. Sijui pale anapata possibilité ya kufanya nini, ya kufuata pa moto. Sijui pale la possibilité parce que façon on a mubamba na ngara sa di. Hivi acha mbamba hivi donc ego simple. Ego facile. Mama. Unapanda pa moto unayoa sema wewe ni bwana wa benyewe. Hapana bwana wa benyewe urucha kumubamba kama njuji. Kama obiwe lwako ikala lwako ripa petita upande petita wembeni wakwache kule unaenda kupanda pa moto. Tukwe discipliné, tu éviter ni ma vitesse. Tu éviter ni vraiment ma précipitation. Ma précipitation inatufikisha kwa accident. Tu éviter ni matushi. Haina bien. C'est pas bien tonze uchambula na mbalabala. Tunafuia nini? Ni nini tunafuia? Soyons disciplinés. Alors, tunafika mwisho. Merci vraiment kwa toute la grande équipe, hein. Ile ilikuwa nyuma ya makamera, machine pour que tupate kufika kwa nyumba yenu. Motoka television shie tunajulisha kwamba numero yoi mnakuwa besoin ya kutucontacter, contactez-nous, nous allons exactement prendre en considération yote vile mtafanya nini, mtatuambia. Leo tulikuwa ndio kusungumuza na ba mota. Merci kwa bantu bote walikuwa batatufuata, watatuandikia et tout. Nous sommes très contents. Bona Delphin Tambua tunamlamkia, Pasteur Victor de Jean Victor Ngandu tunamlamkia vile vile mkuba mingi. Hein? Bona Toussaint Lukusa, Daniel Wanseya, Muba mingi. En tout cas, pour moi, je me limite par ici. Aksanti kwa baute wale bakwa natufuata Lubumbashi. Bwana Richard Beya, mtumishi wa Mungu, tunakulamkia tangu Kasumbale Isakule. Tunalamkia baute wale bakwa natufuata Lubumbashi. Rachel Ntumba, tunalamkia Kitipu Kinshasa, tunalamkia tangu Kinshasa, tunalamkia nani? Janet Mwamba. Tunalamkia bantu mingi bote wale natufuata, wale natufuata tangu kule ngambo Mbujimai, wale natufuata Mweneditu, wale natufuata Kanyama, Kamina. Tunampigia aksanti. Mutoka mimie atoka tutapatana prochainement para na plaisir moya moya tupate kongana na kanya kusungumuza sujet nyingi. Iko ya mingi sana. Babiongozi banapita. Merci et à la prochaine.